আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের সংস্কার সর্বদা থাকবে আমাদের সাথে। ভারতের মহান গ্রন্থ আর কাব্যের সম্পূর্ণ সংকলন। সাবস্ক্রাইব করুন তিলক। কৃষ্ণং বন্দে গুণাতীতং গোবিন্দং একাক্ষরং অব্যক্তং ব্যয়ং ব্যক্তং গোপবেশ বিধায়কম। किशोरवयसं शान्तं गोपिकान्तं मनोहरं नवीननीरदश्यामं कोटिकन्दर्प सुन्दरम्। दर्शन दाओ प्रभु दर्शन दाओ, दर्शन दाओ प्रभु दर्शन दाओ, हे आनंद घन दर्शन दाओ, हे जीवन धन दर्शन दाओ, राधा मोहन दर्शन दाओ, राधा मोहन दर्शन दाओ, राधे श्याम 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 राधे श्याम। कृष्ण